Salnema Hojagiri Festival 33তম Hojagiri Festival ni paithak mohor Chal sampani fainai joto mampa takum ku hano phayu nrau joto no aini puilau khapsang mo chubai ya phayu ake tongthau Hojagiri o fainai chini tini ni je Norway hogra honorable minister tribal affairs minister sini dabikas no belaino hambai khaksamu ya phayo kelogeo sini Norway mtom sini TTAD sini honorable executive member aini yang phayo Suhel Debar Manobu Bonobu hambai kelogeo sini Roy elakani sini honorable MLA Pramod Riang Bonobu hambai ke joto sini Robo Phainai MDC especially sini Bhumikananda Riang Bono bari hambai ke logo sini skangni ex MLA Ainik Muino Rajendra Riang BSK ni founder member ke tre sini bethake tre khaksangmo satma kau ke sini BSK ni sini Tuifang sini ata Santire Riang Presiden BSK ke Vice President sini ata Robindra Riang aketre joto secretary ake executive committee member bo BSK ni ake boro je organize kenai local ni leaders ake daiso tongnai sini bangma sini officers rao sini ata don babu song tre tongo angke ake sasia ke joto napa ani brano brom toye tini ni kaut manang thetheni san ma songnai ke Hojagiri chongjoto sio Hojagiri ha ke ha sini Riang community ni ke ha state level ke ha big program bo program o pratek boshor no yearly bo organization to 33 years bo continue every year sa bosi poti dikino bo October September October man especially Lokhi Pujanis Jorawo occasion bo program ke bo program dio chung samayo o chuno particularly Riang community ni himpiphano boro jotto community ni bro phayu participate kheo abar enjoy kheo ke boro kuno jati dharma kuno matang kroi abodikhino bo festival ke bono organize kheye je asu tuisa phaine role especially boni credits le BS korono no marinai arai pochini je samaso chini je bru community ni insio chini trete NGOs ro potongo arai po brang janjani ekta samu brangpono tangi to brano pono kuno matang khemon kauya brano pono hambai brang jotoni chini sohojogita to ambaye kauke Hojagiri festival chongbono chong tor ke chongne ma pono dorkar mam ke boni maiddomeo chong chini ke ha chini Riang community ni ke ha pride hibosino bo ke platform ni maiddomeo chong chini culture chini rich culture no chong ro showcase chong pro ni boye ekta sujug mayu akhe chong samayu je chini Riang je bru community chong bron sio phai ang sa brief history no ang sa sanayo je chong skangpo chinim chim chusawo chong tong sa phai moke jang Burma khaklau san state a jang khon chio upper Burma bai chong tong aboni poribortio chong je tongdei bai chong chini tau Chittagong hill track Bangladesh klaitha purbe to Bangladesh ya actually abo ek samoyo Tripura ni kingdom ungto po abo Tripura ni andaro no to aboro no chong tongo himba aboro sudo aroya onek skangsi no Tripura o chong to Tripura to abo proof abo history chintio to abon mai no ek samoyo chini rajani poribar rauni ke ha bro Ras poribar ni ke ha খুব সিনিয়র মেম্বার
বংশাও যে আগরতলা শহর রিয়াংরাও নি কেহা গ্রাম আরো 35 পরিবার রিয়াংরাও দङ এরপরে সে রাজারাও তংদে বাই আরো শিব খেয়ে রাজবাড়ি আরো তাও যে অংথাও কে বদিকে চিনি হিস্ট্রি ও চৌনো আবো দেখিয়ে ফাইদে বাই থাং তংদে চারি কে দুম্বুর দিমা এরিয়া রাও চিনি সেটেলমেন্ট খেনে রকম বাং মাতো আবরো রাও কে মামা দুম্বুর যে ইলেকট্রিক প্রজেক্ট খেমনি কারণ কিছু ব্রো আবরণ চি শিপ ওংয়ে ব্রা আসাম মিজোরাম আবদিকে বিভিন্ন জায়গাও ব্রা রেমাথা আবো ব্রা নো তিনিও আদাকে তিনিও চিনি মিজোরাম তোনে রখে আজাং 1997 মিজোরাবাই বড়বাই থালাইয়া ওংয়ে ব্রা আদা খাই মাফায়া আবো ব্রা তিনিও সি ত্রিপুরাও আদা রিসেটেল হা আদা মিজোরামও দङो এবং আসামও দङ চিনি ব্রু প্রায় 5টা রাজ্য চিনি রিয়াং কমিউনিটিরাও তাও দङ जों काहामके आइडेंटिफाई खेमाया नट ओनलि इंडिया इंडियानि खोयफो बांग्लादेशबो दङ आरो इफारओ अनेक ब्रो ब्रानि कालचार ब्रानि आइडेंटिटी लस था मापाय था आबन बैनो ब्रा आरो मापमा सैपाय थाले सिया आदाखे त्रिपुरी सैनाय दङहा विभिन्न सैनाय दङहा आबदिखे चिनि ब्रुराव बदिखे से जों अंसाय फायो आं बै जों नो जे चिनि ब्रुराव नो तिनियो जों भारत सरकारनि जे माताओ जोंनो vulnerable ट्राइब केहा पीबीटीजी ग्रुप जोंनो देओ हिंबा जों चिनि सोशियो कालचारेल माने चिनि इकोनॉमिक एवं विभिन्न दिग दियाव जों बिचार खेके बिंस्लाय तला नक्लायहा बामके जों लेखा परा आसुक्रुय सिनाय रंनाय आसुक्रुय आखे जों बै जों फनो आबो सिनाय रंनाय क्रुय मोनबाय चिलेमाया आबुनि लगेओ रांखौ फैसा फनो क्रुय आबुदि मान मोनबाये जोंनो आबो कम्युनिटी आबो ग्रुप जोंनो पीबीटीजी नि अंदर के त्रिपुराओ जों केहानो कम्युनिटी बनि अंदर दङ के मये आं सासानि मके बसे मियाओ केहाचिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा राज्यनि मुख्य बो मियाओ इनॉग्रेशन लेखेहा आरो इनफो बिनि केहा अनफॉर्चुनेट हिमयो बिनि स्टेटमेंट जोंनो हा जे बंसामो रियां नाकी बांग्लादेश থেকে ত্রিপুরাতে ত্রিপুরি কমিউনিটিদের পরে এসেছিলেন মানে রিয়াং রাও বড় বহুত বছর পর ফাইও হিমদিকে বংসাকনা কে আবো খুব আনফরচুনেট একজন চিফ মিনিস্টার হি ইজ দ্য রেসপন্সিবল পারসন that is totally unfortunate and we cannot accept this comment. No, this is not a political. Truth is truth. Buimano ang masamse. Jamo chayan ko ya ang sagranay statement sa ami boke ang kehay nim kawa ang mato moke abokok buino samse. Chong kuno Bangladesh ni phaimo klaya Tripura rajyo kangsino tongu history chong bono sio abon bayang masao jate bodima statement rao रियाम के हामनाय आरो हियां मासाम काउसे केहानि बिरुद्धया जेता सत्य प्रमाण माने काउनो मासाबसे आबन बाय सांसाव कुनो केहा बाय मातया क्षेत्रे महा चौ बरो चिनि आरिया आबत तुतौराम लेका आमसा No, this is not a politics. Ale politics can find from ya kyan matan ang jetanu mo jetak namo abono sams आंबे चिनी बोजे होजागिरी फेस्टिवल हा नॉन रिलीजन नॉन बरो कुनो कास्ट कम्युनिटी रिलीजन्स नि मैटर क्रोय आंबे चौनायो जत्तो सोसाइटी जत्तो सेक्शन ब्रो इक्वली चौ मर्यादारियो रेस्पेक्ट यो एवं जत्तो नरो इक्वल चौ तोनै बायनो चौबो चेष्टा खेव के आबन बाय चौ चिनी ब्रु समाज चौ तिनो बेस्लाय तला आरो इफो चौ बैबाय त्रे केहा बाय माने चैलेंज सं लायो त्रे केहा बाय बालेन मा आबन कावया आरो इफो चौ सासा नो डेभलप केनके चिनी सोशियो इकोनॉमिक डेभलप केनके एवं कल्चरली त्रे डेभलप केनके
chini unity onai nangnai chung jotto NGOs body rao je kuno muleo chung unity onai nangnai unity jodi ungya ansike chung bai chung jodi political no interest ungya ba kuno ekta NGO no ang BSco ang songruma ang YBA ang tre bama chini NGOs to abdi ke salaya mani chung thangha kiye chini interest no for the sake of our community, for the interest of our community, for the upliftment of our community. Chini upliftment, chini development, chini future mo ye, chini generation to generation kahamani mo ye. Chung abono kaham kemat tu inangai. Maum ke chung kya chini cultural rich culture. Je jotto Bharat Borsho ni je kuno community nimsio por. Tungwar ipono chini rich culture chung samayo. Maum ke bo culture hojagri je dance. Sudu India ya foreign country o bibinno country ro thang yebom samu pro amboy chung bono kya rich culture himi amboy bono tre promote kya nahi boye bono tre develop kya nahi boye chung abono masa thaine sathe chini lekha pora chung masa thaile nai chini samaj no dro nahi boye chung samu matang nai abon boye no ang sao jekhane bodima stage o political leaders layo social leaders hai platform mein nahi dorkar political leader ni mindset political ni thinking abo bai chong develop khamaya socially structure socially reform chong nanai abong ke se chong bo chini language chini culture chini identity tao chong bang ma jagao chini khai sing to abono thongha khate ne nanai ebong chong unity ke chong Tripura Rajyo as a second majority population অনুযায়ী among the tribal এবং আসাম তো মিজোরাম তো বিভিন্ন রাজ্য তো তিনি বে চং ক্রং দে ক্রং লাইমাই মামি চং থাং লাইমাই বইস চং অর্থনৈতিক মামি দুর্বল সিনে কোনো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ক্রয় ট্রেজারি ক্রয় ইউনাইটেড লিগ চং কালেকশন কেমস ক্রয় জানজানি অর্গানাইজেশন বাই চং কালেকশন খেলেও জানজানি অর্গানাইজেশন বাই samung tanglai to abo baile chung develop maya ambai joto organization taw chung aste salai to sini BSco hindi songromani hindi tre mthoni hindi YBA tai BSM joto ang respect yo society ni je leader ro brano taw chung ekta platform brang jodi phaya singke brang je kuno jinis no brang সংঘর্ষ খেমে নাই ব্রা বইমানো সত্যনো কৌশানে ক্রিয়া নাই কিন্তু বইমানো সানে ক্রিয়া খেলুয়া বইমানো কোনো দিনও ক্রিয়া নাই ক্রিয়া আলে ক্রিয়া বইমা কৌশাতি লাম ক্রিয়া আমে আইনি রিকোয়েস্ট কে আইনি কাবু মুখে যত চিনি এনজিওস বডি যত চিনি লিডার্স চং ইউনাইটেড ওংয়ে সামুমা তানাই ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ আওয়ার কমিউনিটি ahimba chong ari ye chini tre community bai bal man kauya jotto community bai no mile ma tonai tripura jotto community to mix up chong ma to jotto bai no mile ma tonai hingba janjani ekta chini identity chini culture chini language bono develop khane ke chong thangha mong nai kau ba mong lai nai kau ma mas lai nai janjani ideology janjani group ideology no to ye hingke aboile develop mi au nai amboye ang bono sari nayo ang ro hoito ba aini tinini statement o jodi se mistake kham joton thi khoma sayo arin po angle as a representative ang kau thela aini sanai odhikar to right to speech ang joton biskau samak nari moke bose so no kuno motei abdikhe statement khemogo thiang nai so rone origin Ponsam Tripurini keha community where the son of the soil. Amboy chong get son of a clear kau buino sanimia asuno hambai.